शुभ सकाळ आज 31 जुलाई शुक्रवार नजर पकाइबा 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। सुभद्रा रे मिलिबो 5000, पीएम किसान टंका 2000, महिला को मासको मिलवाकू जाउछि 3000 टंका एवं सुभद्रा जोगाई देव 5000। तेज दर्शक बंधु पेट्रोल दर अच्छी 105 पर लिटर एवं सुना अच्छी 7325 पर ग्राम। तो दर्शक बंधु नजर पकाइबा बिना किछि डेरी रे। नंबर 1 सुभद्रा योजना को नहीं बड़ घोषणा। जुलाई 25 तारिख सुधा समस्तंकर फील्ड इनक्वारी सरिबो बोली उपमुख्यमंत्री कहिसंती। सुभद्रा योजना हेउची ओडिशा सरकार को एक महिला कल्याणमूलक योजना। यह 17 सेप्टेम्बर 2024 रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित होइतिला। एही योजना अर्थनैतिक भाव में दुर्बल वर्गर महिला को सशक्तिकरण करने पाई आर्थिक सहायता प्रदान करे। नंबर 2 सम हॉस्पिटल पक्षर भुवनेश्वर कोर्ट परिसर में विशाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित। समाजर हित साधन को दृष्टि रखी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड सम हॉस्पिटल कैंपस 1 पक्षर भुवनेश्वर कोर्ट परिसर में गुरुवार एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर आयोजित हो सारी। आईएमएस एंड सम हॉस्पिटल और भुवनेश्वर बेर एसोसिएशन वेलफेयर ट्रस्टर मिलित सहयोग रे आईनजीवी मानकर स्वास्थ्य परीक्षा निमंते ही विशाल स्वास्थ्य सेवा शिविर आयोजन कर जायतिला। नंबर 3 ओडिशा रे नाही आ लघुचापर प्रभाव हेले 4 दिन पर पुणी बड़ वर्षार आशंका। बंगोपसागर रे सृष्टि होइथिबा गभीर अवपात एवं पश्चिम केंद्रीय छत्तीसगढ़ संलग्न विदर्भ एवं दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश रे सक्रिय रही। ओडिशा उपर एवं लघुचापर प्रभाव आ नाही, तथापि राज्य में किछि स्थान रे विशेषकर दक्षिण ओडिशा रे वर्षार प्रभाव अधिक रहिबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिছে। नंबर 4 समस्त अधिकारी छुट्टी बातिल। कंट्रोल रूम जरिया स्थिति उपरे कड़ा नजर। राजस्व एवं विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पूजारी आकाश मार्गरू हेलिकॉप्टर माध्यम जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर एवं केउंझर जिलार बन्यांचल एवं जलबंदी अंचल परिदर्शन कर विस्तृत समीक्षा करछंती। मंत्री सहित राजस्व एवं विपर्यय परिचालना विभागर अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव मध्य रहिछंती। नंबर 5 पूर्णिमा बढ़ुसी बन्या विपद। नदीरू जल निष्कासन बाधा प्राप्त। बन्या विपद को बढ़ाऊँच पूर्णिमा। पूर्णिमा जोगु समुद्र रे जुआर आसुथिबारु नदी गुड़िकरू जल निष्कासन स्वाभाविक हो पारुना, जहाँ बन्या विपद को अधिक बढ़ाई देछि। एने सूचना दैछंती जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री दिलीप राउत। पूर्णिमा कारणरू समुद्र जलस्तर वृद्धि पाइछि बोली कहिसंती। नंबर 6 भारत में 10 एवं 20 टंकिया प्लास्टिक नोट प्रचलन पर आरबीआई को मिला सरकार अनुमोदन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा 10 एवं 20 टंकिया प्लास्टिक बा पॉलीमर नोट प्रचलन पर क्षेत्रीय परीक्षा कराजिबो। एने केंद्र सरकार प्रस्ताव को अनुमोदन करछंती। अर्थ मंत्रालय राष्ट्रमंत्री पंकज चौधरी लोकसभा एक लिखित प्रश्नर उत्तर दे यह सूचना दैछंती। जदि परीक्षण सफल हुए तेबे ही नोट गुडी को नियमित भाव में जारी करिवार योजना मध्य रही। नंबर 7 पोस्टमास्टर द्वारा 50 कोटी टंकार ठकेई घटना उपरे तदंत चली। पोस्टमास्टर द्वारा होइतिबा ही ठकेईर परिमाण प्राय 50 कोटी टंका बोली अनुमान कर जाउछि। यह एक बड़ आर्थिक अपराध भाव परिगणित होइछि। देश में बढ़ुथिबा ऑनलाइन ठकेई एवं साइबर अपराध को रोकिबा पई सरकार कड़ा पदक्षेप नउछंती। एही परिप्रेक्षी लोकसभा एक बड़ तथ्य उपस्थापन कर जायछि। नंबर 8 E20 ईंधन को नहीं बड़ सूचना। संसद में तथ्य रखिले गडकरी। गडकरी कहते जे 1 एप्रिल 2005 रे BS3 मानक पालन करुथिबा तथा 2016 पूर्व निर्मित होइथिबा जानगुड़िकरे किछि रबर पार्ट्स एवं गैस्केट बदलैबाकू पड़ी पारे। सौभाग्यवशतः ही काम नियमित सर्विस समय सहजरे करा जाय परिबो एवं इंजिन रे कौनसी बड़ परिवर्तन आवश्यकता नाही। देश में 20 कोटी अधिक 2 चकिया एवं 3 कोटी अधिक 4 चकिया यह व्यवहृत होउछि। नंबर 9 प्रबल हट्टगोल मध्य लोकसभा वंदे मातरम बिल पारित। संसद में केंद्र गृहमंत्री अमित शाह उपस्थिति दाबी संसदर उभय सदन रे गुरुवार प्रबल हट्टगोल देखा मिली। गुरुवार लोकसभा विरोधी हट्टगोल मध्य जातीय सम्मान बिल 2026 को वाचनिक भोट माध्यम पारित कर दिया। विरोधी संचक विरोध जोगु गृह को शुक्रवार सकाळ 11टा पर्यंत मुलतवी रखा जायछि। नंबर 10 संसद में प्रथम थर उत्तर देले मोदी सरकार। कर्मचारी यूनियन कौन रही दाबी। अष्टम केंद्रीय वेतन कमिशन बा सीपीसी अधीन फिटमेंट फैक्टर को नहीं चली कल्पना जल्पना मध्य सरकार प्रथम थर पर
ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘଗୁଡ଼ିକର ଦାବି ଉପରେ କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ନମ୍ବର 11 ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିଲା ଏହି ସବୁ ନିୟମ। ଶେଷ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜର ଏହି ସବୁ ଜରୁରୀ କାମ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ 31 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ଜାଗାରେ ନୂଆ ଇଟିବି ଚିପ୍ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପୁରୁଣା କାର୍ଡ ବଦଳାଇ ନୂଆ କାର୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି 31 ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନୂଆ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 12 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ମାତ୍ର 4 ଘଣ୍ଟାରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ମାନର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ଶକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ନାଓ ନାମକ ଏକ ନୂତନ 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଶିଷ୍ଟ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସହିତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଡେଲିଭରି ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 13 ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତିଭେଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ମନୁସ୍ମୃତି। ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରବଳ ହଙ୍ଗାମା। ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଯେବେଠାରୁ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ହଙ୍ଗାମାଦାର ହୋଇଛି। ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାରଣରୁ ବିତର୍କ ଏବଂ ଗତିରୋଧ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ଭିତରେ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଣ୍ଟି ପେପର ଲିକ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବେଳେ ଖୁବ୍ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 14 ଏଲ୍ଏସି ସୀମାରେ ଚୀନର ବଡ଼ ସାମରିକ ମୁତୟନ। ଭାରତ ସୀମା ନିକଟରେ 12ଟି J-20 ଷ୍ଟିଲ୍ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ମୁତୟନ। ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରେ ଖୁଲାସା। ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗତିବିଧି କରି ଭାରତର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜରରେ ଥିବା ଚୀନର ଆଉ ଏକ ଦୁଃସାହସ କରିଛି। ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଫଟୋରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଚୀନ ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିକଟରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ J-20 ମାଇଟ୍ ଡ୍ରାଗନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ବଡ଼ ଧରଣର ମୁତୟନ କରିଛି। ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଫଟୋ ଅନୁସାରେ ଚୀନ ଭାରତ ସୀମା ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି 2ଟି ବିମାନ ଘାଟିରେ ଅତି କମ୍ରେ 12ଟି J-20 ଷ୍ଟିଲ୍ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ମୁତୟନ କରିଛି। ନମ୍ବର 15 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମିଳିଥିବା ଅସଫଳତା ପରେ ବିଜେପି ନେଲା ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହାରିଛନ୍ତି ସେହି ସବୁ ଜାଗାରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ବିଜେପିକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ପରିମାଣ ଏମିତି ଆସିବ କେହି ଭାବିନଥିଲେ। 3 ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟରେ ହାର ମିଳିବା ପରେ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଥନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। 3ଟି ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 16 ପୁଣି ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଗର୍ଜିବ ସିଜେପି। ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରୁ ସଂସଦ ଯାଏଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ରଖିଲା ବିଭିନ୍ନ ଦାବି। ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ଆଉ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି। ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବେଲ୍ଟ ଲାଗିଗଲାଣି। ର୍ୟାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଗଲେଣି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି କରିସାରିଲାଣି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୁଣି ଥରେ କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଜ ହେଉଛି। ନମ୍ବର 17 ଭାଜପା ନେତାଙ୍କ ସହ ବଡ଼ ବୈଠକ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମିଳିଲା ବଡ଼ ସଂକେତ। ସିଜେପିର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ତାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହାପରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାହାରି ସକାଳ 11ଟାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ବୁଧବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ଭାଜପା ସାଂସଦର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 18 ଅଗଷ୍ଟରୁ ବଢ଼ିବ ଦରଦାମ। ରୋଷେଇଠୁ ଗ୍ୟାରେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ହେବ ମହଙ୍ଗା। ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ରୋଷେଇ ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ୟାରେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ଅନେକ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରର FMCG ସାମଗ୍ରୀ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, କାର୍ ଏବଂ ପୋଷାକ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ପେଟେଣ୍ଟ ଗନ୍ ବିବାଦକୁ ନେଇ CRPF ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ନିର୍ଭୟରେ କାମ କରିବାକୁ ଆଦେଶ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ର ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ବିବାଦ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ସଂସଦରେ ଏହାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଜବାବ ମାଗୁଥିବା ବେଳେ ସଂସଦ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। ନମ୍ବର 20 କେବେ ଆସିବ PM କିଷାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି? ଜାଣନ୍ତୁ eKYC ଏବଂ ତାଲିକାରେ ନାମ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ। PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି 4 ମାସରେ 2000 ଟଙ୍କାର କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି କିସ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଥାଏ। ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟରୁ ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 24ତମ କିସ୍ତି ରାଶି ଅକ୍ଟୋବର 2026 ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
धन्यवाद दर्शक बंधु आज केवल एतिकी रही पुणी थे मिसवा आसंता काली एक नुआ अपडेट रे जदि भिडियोटी भल लगी तेज निश्चय भाव लाइक करूँ एवं एतिकी पर्यंत देखिबारु आपनकु अशेष अशेष धन्यवाद। जदि चैनल नुआ तेज निश्चय भाव चैनल को सब्सक्राइब करूँ। रही धन्यवाद।